Audio Jungle. एक्सप्रेस ओडिशा को आपन को स्वागत। आसंतु जानिबा आज सकाळर 15टी बड़ मुख्य खबर। जदि आम चैनल को प्रथम थर पाई आसंती ताहले वीडियो को गोटे निश्चय लाइक करंतु आउ आम चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी सर्वप्रथम लेटेस्ट वीडियो देखंतु। आसंतु जानिबा आज देश और विदेशर 15टी बड़ मुख्य खबर। चलंतु जानिबा कौन कौन रही ये खबर आपण निहाती देखिबा जरूरी। आपण मानकर गोटे अनुरोध वीडियो को देखिबा शेष जाए देखंतु आउ वीडियो को गोटे लाइक करंतु। आसंतु जानिबा देश विदेशर 15टी मुख्य खबर। आसंतु जानिबा खबर नंबर 1। आसंता काली सकाल 8:30 पर्यंत 9टी जिला को जारी है रेड वार्निंग। येलो मार्केट लो प्रेशर रूप नहीं बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप यार प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा लगी रही। आसंता 28 तारिख पर्यंत राज्य में यहीपरि वर्षा लगी रहिबो। आसंता काली सकाल 8:30 पर्यंत 9टी जिला रेड वार्निंग जारी होईची। एही जिला गुड़िक हेउची बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, केन्दुझर, मयूरभंज और ढेंकानाल। यही सब जिला स्थान स्थान प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। खबर नंबर 2। खूब शीघ्र निज ऑटोग्राफ लेखा जाउछंती सैफ अली खान। व्यक्तिगत जीवन में अनेक रहस्य हेब खुलासा। पदौती खादान बाबद किए बा न जाने। जड़े भल क्रिकेटर भाव सैफिक पिता नवाब पटौदी खूब परिचित थिबा बेले बॉलीवुड जगतर जड़े कुशल अभिनेत्री भाव माँ शर्मिला टारगर भी खूब लोकप्रिय अर्जन करिसेंती। ठीक सेहीपरि सैफिक फिल्म कैरियर को नहीं छोटू बड़ समस्त अवगत। किंतु यह बादे तांको फैन माने छोट नवांग व्यक्तिगत जीवन बाबद अधिक जानापी खुशी उत्सुक रही था। एवं सैफिक फैन पर आउ एक खुशी खबर आसी। सैफिक खूब शीघ्र निज व्यक्तिगत जीवन तथा कैरियर को नहीं ऑटोग्राफ लिखापी निष्पत्ति नहीं। ए बाबद ट्रेड एडमिनिस्ट्रेटर ही निज ट्विटर अकाउंट रे सूचना देइछंती। आसंतु जानिबा खबर नंबर 3। पुलवामा आतंकवादी आक्रमण मामला। मुख्य षड्यंत्रकारी भावे मासूद अजहर और तार भाई नाम एनआरए चार्जशीट। पुलवामा आतंकवादी आक्रमण मामला रे मुख्य षड्यंत्रकारी भावे आतंकवादी मासूद अजहर और तार भाई नाम नेशनल इंटरनेशनल एजेंसी एनआई चार्जशीट दाखल करिछि। जैसी मुख्य मासूद अजहर और तार भाई डेप्यूटी अब्दुल रफ असगर और तार पुतुरा मोहम्मद अमर पुलवामा आक्रमण मास्टरमाइंड बोली एनआईआर कहिछि। एमाने समस्त पाकिस्तान रे थिबा बेले रफर बॉडीगार्ड मोहम्मद इस्माइल भारत रे थिबा आशंका करा जाउछि। प्रकाश योग्य जे एही आक्रमण 4 जन सीआरएफ जवान शहीद होइछंती। आसंतु जानिबा खबर नंबर 4। कोरोना लड़ाई रे प्राणत्याग करिथिबा कोविड योद्धा परिवार लोक पाइबे दरमा। राजस्व विभाग 3 जन कोविड योद्धा परिवार लोकों को पूर्ण दरमा मिलिबो। सूचना अनुसार कोरोना भाइरस रे संक्रमित होई राजस्व विभाग 3 जन अधिकारी प्राण हराइथिले। सेमानक परिवार लोकों को पूर्ण दरमा मिलिबो। चाकरी थिबा जाए सेमानकर परिवार लोकों को दरमा दिया दिबो। एने राजस्व सचिव सूचना देइछंती। सूचना योग्य कोविड योद्धा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक अनेक पदक्षेप नेउछंती। एपरिक गुरुत्व मध्य नेउछंती। मुख्यमंत्री सर्वदा कोविड योद्धा प्रति सम्मान मध्य प्रदर्शन करि आसिछंती। आसंतु जानिबा खबर नंबर 5। ब्रजपात जड़े मृत 4 जन आहत। सुंदरगढ़ टाउन थाना अंतर्गत बनदुर्गा मंदिर निकट में ब्रजपात जड़े युवक मृत्यु होइछि। 4 जन आहत होइछंती। वर्षा जगु गछ मूले ठिया होइथिबा बेले हठात ब्रजपात होइथिला। सांग माने वर्षा जगु ठिया होई निज निज घर को फेरी जाउथुवा बेले ब्रजपात होइथिला। मृतक परिचय एपर्यंत मिल पारि नाही। समस्त आहत को सुंदरगढ़ मुख्य डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि। आसंतु जानिबा खबर नंबर 6। सेपटे कटक दशहरा सहित 5 वर्षर इतिहास और परंपरा जोड़ी रही। तेणु गोटे महामारी कारण यह बंद करा जाई पारिबो नाही। किछि एभली जुक्ति आधार करी हाईकोर्ट रे दायर होईछि जनस्वार्थ मामला। मामला रे दायर करिसेंती कटक बालुबजार पूजा कमिटी सभापति तथा एडवोकेट सूर्यकांत सांगानेरिया। दायर फिटनेस रे से उल्लेख करिसेंती जे कटक दशहरा विशेष करी बालुबजार स्थित विनोद बिहारी पीठ सहित 500 वर्षर परंपरा जोड़ी होई रही। अगणित श्रद्धालुक आस्थार प्रत्येक होउछि कटक दशहरा। तेणु कोविड कटकणार आड़ देखाई दशहरा को बंद करने परिवर्ते निर्दिष्ट शर्त आधार में पूजा पाई अनुमति देवाक से आवेदन करिसेंती। विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा जपरी अनुमति दिगला
ସେହି ଆଧାରରେ କଟକ ଦଶହରା ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମାମଲାର ଆବେଦନକାରୀ ଆଡଭୋକେଟ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖବର ନମ୍ବର 7। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ରାଜପୁତ ମାମଲାରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଯାଞ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଭୂଷଣ ବେଲେନକର ଓ ଜଣେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସିବିଆଇ ସମନ ପଠାଯାଇଛି। ଭୂଷଣ ବେଲେନକର ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମାମଲାରେ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଏଜେନ୍ସି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ରହୁଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପିଠାନୀ ଓ ରୋଷେୟା ନିରଜ ସିଂ ଓ ତାଙ୍କ ଘରେ ସହାୟକ ଦୀପକ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ସିବିଆଇ ପୁଣି ଥରେ ପଚରାଉଚରା କରିଛି। ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ନିରଜ ଓ ଦୀପକ ଶାନ୍ତକୁଜରେ କଲିନାସ୍ଥିତ ତିରିଆଡ଼ିର ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ସିବିଆଇ ଅଧିକାରୀ ସେଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି 3 ଜଣ ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଦିନ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ସେଦିନ ବାନ୍ଦ୍ରାସ୍ଥିତ ମଣ୍ଟ ବାର୍ନା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲେଣଦେଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖବର ନମ୍ବର 8। ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସଞ୍ଜୀବନୀ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କୋଭିଡ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲାଗି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ। କରୋନା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଜୀବନ ଜୀବିକା ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍-19 ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ କ୍ୟାପ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗରିବ ଅତି ଗରିବ ପରିବାର ଓ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଧବା ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗ ପାଇଁ ସହାୟତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ୟାକେଜରେ 2%ରୁ 7% ସୁଧ ହାରରେ 20,000ରୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନରେ 4 ପ୍ରକାର ପ୍ୟାକେଜ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ୟାକେଜରେ ଋଣ ପାଇବାକୁ କିଛି ବନ୍ଧକ କି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଋଣ ଲାଗି 6 ମାସ ମୋଟରିୟମ ଅବଧି ରହିବ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଏକ କମିଟି ଆବେଦନରେ ବିଚାର କରି ପ୍ୟାକେଜ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ୟାକେଜ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ୟାକେଜକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏପଟେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାପିଂ ଓ 500 କୋଟିର କର୍ପସ ଫଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ଏହା କେବଳ ଘୋଷଣା ସର୍ବନିମ୍ନ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖବର ନମ୍ବର 9। ଖଲିକୋଟ ଏସ୍ଆଇ ସିଲୁ ଧଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଛୁଟି ଅବଧି ସରିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ ସିଲୁ ଧଳ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି। ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଲାଞ୍ଚ ଓ ବଟି ଆଦି ଅଭିଯୋଗମାନରେ ବି ହେବେ ତଦନ୍ତ। ଖଲିକୋଟ ଥାନା ଏସ୍ଆଇ ସିଲୁ ଧଳ ଏବେ ତଦନ୍ତ ସ୍କାନରେ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଥିବା ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜଣେ ମହିଳା ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ସିଲୁ ଧଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏ ବାବଦରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖବର ନମ୍ବର 10। ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ବିଫଳ। ପପୁ ଏବଂ ବିକାଶ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ରାଜି। ସମାଜସେବୀ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ରହସ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନର ସାହାରା ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି କି ନା ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହୋଇଛି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ ସାହାରା ନେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଏହି ଘଟଣାର ସବୁ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ ସେଭଳି କୌଣସି ସଫଳ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଘଟଣାରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଓ ଭିସରଫ ରିପୋର୍ଟ ପାଇବା ପରେ ଏହା ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତାହା ଜାଣିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପଦାକୁ ଆଣୁ ଆଣୁ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ପପୁ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଖବର ନମ୍ବର 11। କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗରେ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପରିକି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ସଂକ୍ରମଣ ହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଉଛି ମୋଟ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା। ସଂକ୍ରମଣ ହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କମ୍ ଥିଲେ ଏହାକୁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେବେ କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଗତ 3 ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ 7,000ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେଣି। ଆରୋଗ୍ୟ ହାର ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। एकदा करोना हॉटस्पॉट थिबा गंजामर करोना स्थिति सुधरीची। एठारे आरोग्य हार होउची 87.7%। एपरिक नुआ पॉजिटिव संख्या मध्य ह्रास पाइबा बोली सूचना मिली। आसंतु जानिबा खबर नंबर 12। दुई चकिया जान किणिबाकू चाहुथिबा लोकंक पई भल खबर। पार्वण ऋतु रे दुई चकिया जान सस्ता होई पारे। अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार यही संकेत देइछंती।
से कहते 2 चकिया जान उपरे टिकस कम करने उद्योग जगत प्रस्ताव देइछन्ति। निर्मला कहते वस्तु व सेवा कर जीएसटी परिदर्शक उद्देश्य यह प्रस्ताव को आगक बढ़ाइबे। वर्तमान 2 चकिया जान उपरे 28% जीएसटी लगुच। अर्थमंत्री सेप्टेम्बर 19 रे हेबाकु थिबा जीएसटी परिदर्शक बैठक पूर्व यह बयान देइछन्ति। पार्वण ऋतु पूर्व 2 चकिया जान रे टैक्स ह्रास संभावना रही। कोरोना भाइरस संकट और लॉकडाउन कारण कारोबार गुरुतर भाव प्रभावित होइछि। मौजूद थिबा गाड़ी बिक्री मध्य होई पारि नाही, तेणु टैक्स ह्रास करा जाई पारे बोली सूचना दिया मिल जाउछि। आसंतु जानिबा खबर नंबर 13। महाप्रभु श्री जगन्नाथ भितर रत्न भंडार रे अनुधान करने पई आवश्यक पदक्षेप नेबाकू राज्य सरकार निर्देश देइछन्ति। एने आईन विभाग श्रीमंदिर प्रशासन को चिठी लिखिछि। महाप्रभु भितर रत्न भंडार अलंकार अनुधान और मुक्ति मंडप में खाली पड़ा पदवी पूरण पर राज्य सरकार को अनुरोध करा जाइथिला। सेही अनुसार सरकार पदक्षेप नहीं। रत्न भंडार अनुधान पर चिठी बहु विवाद पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ भितर रत्न भंडार अनुधान करने आवश्यक पदक्षेप नेबाकू राज्य सरकार निर्देश देइछन्ति। एने आईन विभाग श्रीमंदिर प्रशासन को चिठी लिखिछि। महाप्रभु भितर रत्न भंडार अलंकार और अनुधान और मुक्ति मंडप में खाली पड़ा पदवी पूरण पर दिलीप कुमार बराल और दुर्गा प्रसाद महापात्र नामक 2 जन व्यक्ति राज्य सरकार को अनुरोध करथिले। सेमानकर आवेदन आधार में राज्य आईन विभाग गत 18 तारिख में श्रीमंदिर प्रशासन को चिठी लिखि ए दिगरे उपयुक्त पदक्षेप नेबाकू कहवा सह उभय विभाग आवेदनकारी को अवगत कराइबाकू कहिसंति। आसंतु जानिबा खबर नंबर 14। निर्धारित तारिख में अनुष्ठित हब एनईएटी जेई परीक्षा। एने सूचना देला एनटीए। सेप्टेम्बर 1 तारिख रु 6 तारिख मध्य हेब जेई मेन परीक्षा और सेप्टेम्बर 13 तारिख में अनुष्ठित हेब एनईएटी यूजी परीक्षा। यह सह जेई मेन पाई सेंटर संख्या 570 रु 660 को बढ़िला। एनईएटी यूजी पाई सेंटर संख्या 2546 रु 3843 को बढ़िला। आसंतु जानिबा खबर नंबर 15। आज शेष खबर। महानता देखाइले सचिन तेंदुलकर। क्रिकेटर भगवान कहुवा सचिन पुणी थरे निज उदारतार परिचय देइछन्ति। से आशरफ चौधरी नामक जन व्यक्ति को साहाय्य करिसन्ति। आशरफ एकदा सचिन भांगी जाइथा बैट को ठीक करथिले। आशरफ क्रिकेटर बैट सजाड़ी थांती। से एबे 12 दिन धरी सालवा मेडिकल अछन्ति। तांको आर्थिक अवस्था मध्य स्वच्छल नुहे। एपरि स्थले सचिन तांको आर्थिक साहाय्य करिसन्ति। आशरफों बंधु प्रशासन को जेठामालिन कहते जे सचिन आस्पर चिकित्सा आगक आसी आर्थिक सहायता तेबे सचिन को केते टंका दान करिसेंति से नहीं स्पष्ट होना। आशा करुच्ची मो द्वारा दि जाइथिबा खबर आपन को जदि भल लागिथिबो ताले वीडियो को गोटे निश्चय लाइक करंतु आ आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा को बेल आइकन को प्रेस करंतु कारण सर्वप्रथमे लेटेस्ट वीडियो आपन ही पाई परिबे।